Happy Sunday mga madi! Today's video, pasilipon ta mo kung unsa itsura sa mga factory worker diri sa Japan, no? So kani nga time Saturday, so diri ko na assign, kulang jud kaayog tao og kinahanglan jud kaayo ning mga hulmahan sa chocolate, no? Pagka Monday, unya sariling sikap di ka mag-operate kay wala kay matawag labi nag Saturday, busy jud kaayo sila kay gamay ra kaayog tao nga mo trabaho. So kailangan ikaw ra gyud mag-operate diha og naay mga guba dihang mga ungot ng mga unsa diha sa machine, ikaw ra pud jud mag kuot-kuot dito sa ilalom nga perting inita, pero okay ra na kay trabaho atong giadto diri, dili mag-inarte. So kailangan paspas pud ay kaglihok, no, sa mga nag-apply diha, shout out, kailangan dili day ka diha magluya-luya, no, og naa ka diri sa Japan. Unya usahay mga ipit pud na akong kamot diha, no, nga perting sakita, no, nya di ta pwede mag-inarte mo, utong na lang tas kasakit. Laban gihapon ta sa atong kinabuhi kay mo atong giadto diri pangwarta trabaho, dili mag-inarte dapat. So halag barato ang rate sa yen karon to peso, grabe jud ka barato. Pero okay ra na, basta itong naatay mapakambyo kaysa wala. Unya mao din ni itsura sa weekdays, perting daghana, no, basta weekdays Monday to Friday daghan jud kaayog mga bus company, mga workers. Pero pag Saturday, mauni siya itsura sa Saturday, murag ako raman isa nagtikaw-tikaw, no, as in wala jud mo kaayo mo trabaho og Saturday. Kamay ra jud kaayo, grabe jud ka busy, basta December, November, December busy jud kaayo ang kumpanya, so magpatrabaho sila Saturday, no. Unya murag duha ra jud ming kuya nga nisakay sa train ba. Pero laban ra ta kuya, no, og sa mga nag-apply pa Japan og mag-apply pa, good luck sa inyo, amping muntanan og gambate kudasai.